माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। सभी को पता होगा कि दूरबीन क्या होती है, किस काम आती है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि दूरबीन की मदद से बारीक चीज़ों को देखा, उनका मुशाहिदा किया जाता है और जांच पड़ताल की जाती है। हम आपको बता दें कि दूरबीन की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। लेकिन आपने कभी किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो की मदद से बताने वाले हैं ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखने में बहुत अजीब और बहुत डरावनी नज़र आती हैं, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे। बॉल पेन तो हम सभी ने देखा और इस्तेमाल भी किया है। और ये दूरबीन से कैसा दिखाई देता है? असल में बॉल पेन नरम जगह या कागज़ पे काम करता है। इसमें एक रेफिल भरी होती है, यानी गाढ़ी स्याही भरी होती है, और ये स्याही इस बॉल पेन के ज़रिए थोड़ी थोड़ी छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन का मुंह कागज़ पर घुमाया जाता है, तब ये बॉल कागज़ पर घूमती है, कुछ इस तरीके से। कोरोना वायरस मास्क। कुछ वक्त पहले कोरोना वायरस ने काफ़ी कहर मचाया है, जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बीमारी एक दूसरे को छूने और एक दूसरे के पास आने से लगती थी, और डॉक्टर्स ने मास्क पहनने की सलाह दी थी। लेकिन जब कोरोना वायरस को देखने के लिए कोरोना वायरस के एक मरीज के मास्क को देखा गया, तो ये नज़ारा काफ़ी हैरान कुन था। इसे देखने से लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया को ही देख रहे हों। और फिर जब इसे आखिर तक जूम किया गया तो कोरोना वायरस की कुछ इस तरह की शेप देखने को मिली। देखने में ये वायरस राउंड शेप में नज़र आ रहा था, जो कि देखने वालों के लिए एक अजीब नज़ारा था। हेडलाइट्स, सर की जुएं तो आप सभी ने देखी होंगी। बचपन में ये एक बार तो बच्चों को अपना शिकार बना ही लेती हैं। अगर हम शैम्पू वगैरह ना करें तो ये जुएं हमारे सर में पनपने लगती हैं। लेकिन जब हम इन्हें आम जिंदगी में देखते हैं तो ये हमें इतनी डरावनी नहीं लगती। लेकिन जब आप इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कैसे हमारे सर की जिल्द से चिपकी रहती हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये जुएं काफ़ी भयानक और डरावनी लग रही हैं। इन जुओं को केमिकल या किसी दवाई की मदद के बगैर सर से हटाना नामुमकिन है। मॉस्किटो हेड। रात के अंधेरे में जब मच्छर आपके कान के नज़दीक भिनभिनाता है और आपको परेशान करता है, तो आप फौरन इसे मार देते हैं या भगा देते हैं। शायद ही कोई हम में से ऐसा होगा जो इस मच्छर से डरता होगा, क्योंकि इनके छोटे से वजूद को देखकर कोई भी इन्हें मसलने का दम रखता है। पर भले ये मच्छर आपकी आंखों को इतने डरावने और ख़तरनाक ना दिखें, पर जब आप इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये माइक्रोस्कोप की मदद से कैसे दिखते हैं, इसका अंदाज़ा आप इनका सर देखकर ही लगा लेंगे। दरअसल माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका सर किसी दरिंदे नुमा दिखाई देता है, जो बहुत ही भयानक लगता है। शार्क स्किन। शार्क के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितनी खतरनाक है। लेकिन शार्क को देखते हुए आपने कभी इसकी स्किन पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो जान लें, शार्क की स्किन फिश स्केल भी कहलाती है। शार्क की स्किन वी शेप में अलग अलग पैटर्न में होती है। लेकिन जब हम इस शेप को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये किसी इंसानी दांत जैसी दिखाई देती है। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। अगर आप बेसिक साइंस के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज रखते हैं तो आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़रूर जानते होंगे। क्लोरोप्लास्ट पौधों की नशोनुमा में भरपूर किरदार अदा करते हैं। इनकी मदद से ही क्लोरोफिल तैयार किया जाता है। लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पत्तों में कैसे मौजूद रहता है। लिजर्ड फीट। छिपकली एक ऐसा जानवर है जो हर घर में देखने को मिल जाता है। आम से दिखने वाली इस छिपकली के पाँव को जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये हमें बेहद ही डरावने लगते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने से लगता है मानो
یہ کسی چھپکلی کے نہیں، کسی ڈائناسور کے پاؤں ہوں۔ اگر آپ نے چھپکلی کے پاؤں کو مائکروسکوپ سے دیکھ لیا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہیومن ٹنگ، جیبھ ہمارے منہ کے اندر ایک سچویشن آرگن ہے جو کہ ہمیں کسی چیز کے جو ہم چکھتے یا کھاتے ہیں اس کے ذائقے کا علم دیتی ہے۔ یہ پیچھے کی جانب چوڑی اور آگے کی جانب پتلی ہوتی ہے۔ لال رنگ کی یہ جیبھ ماسک کی بنی ہوتی ہے۔ اس کی اوپری سطح پر کچھ دانے دار ابھار بھی پائے جاتے ہیں جنہیں ٹیسٹ بڈز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیبھ اندر سے کچھ کھردری بھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم مائکروسکوپ کی مدد سے اسے دیکھتے ہیں تو اس کی سطح پر ہمیں بڑے بڑے کانٹے دار ابھار بھی نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہماری جیبھ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ بلڈ سیلز ان این آرٹری، ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ کے لیے رگیں ہوتی ہیں۔ یہ رگیں ہمارے پورے جسم میں خون سپلائی کرتی ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے جسم میں موجود ان رگوں میں سرخ ذرات کی تو مائکروسکوپ سے دیکھنے پر یہ ہمیں کسی لذیذ کینڈی کی طرح ہی نظر آتی ہیں۔ تصویر میں نظر ڈالیں تو یہ واقعی آپ کو کسی لذیذ کینڈی کی طرح ہی نظر آئیں گی۔ کیٹرپلر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اگر نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کیٹرپلر کا مطلب الی ہوتا ہے۔ تتلی یا ان جیسے اور کیڑے مکوڑوں کے بچے پہلے الی ہی ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے یہ کیٹرپلر بڑی ہو جاتی ہے اور تتلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیٹرپلر میں اسپیشل گلینڈ پائی جاتی ہے جس کے سرنے سے وہ سلک بناتی ہے۔ کیٹرپلر کے سر کے اوپر 12 چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی پائی جاتی ہیں جنہیں اوسلی کہا جاتا ہے۔ اس کے سر پر 2 جوڑی جبڑے بھی جڑے رہتے ہیں جو مینڈی بلز کہلاتے ہیں۔ ان کی سکن سٹریچبل نہیں ہوتی، پر جیسے جیسے جسم بڑھتا جاتا ہے یہ سکن ٹوٹتی جاتی ہے۔ کیٹرپلر کے 3 جوڑی پیر کو تھیوریسک لیگ بھی کہا جاتا ہے جو کیٹرپلر کو چڑھنے اور پکڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی باڈی 13 سیگمنٹ میں بنی ہوتی ہے۔ سبھی انسیکٹ کی طرح یہ بھی جسم پر بنے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ ان چھیدوں کو اسپائریکل کہا جاتا ہے۔ کیٹرپلر کے پیچھے والے پیروں کو پرو لیگ کہا جاتا ہے۔ ان پیروں سے وہ پودے کی ڈالیوں کو پکڑنے کا کام کرتا ہے۔ زیادہ تر کیٹرپلر کا رنگ ہرا ہی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پودوں کے بیچ میں چھپا لیتا ہے۔ ان کا پسندیدہ کھانا پتیاں ہی ہوتی ہیں۔ ویسے تو سبھی کیٹرپلر سلک بناتے ہیں، لیکن جو اچھی کوالٹی کا سلک دیتا ہے اسے سلک ورم کہتے ہیں۔ کیٹرپلر کو جب مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو عجیب و غریب دکھنے والا یہ کیٹرپلر اور بھی عجیب دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم اس کو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو اس کے جسم پر موجود بال کانٹوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم اس کے پنجوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی دیو کے ہاتھ ہوں جو دیکھنے میں کافی ڈراؤنے لگتے ہیں۔ ویلکرو، آپ نے جوتوں پر لگی میجک ٹیپ تو دیکھی ہوگی۔ اس ٹیپ کو ویلکرو کہا جاتا ہے۔ یہ ویلکرو کپڑوں پر بھی یوز ہوتی ہے۔ آپ نے عام طور پر ان پٹیوں کو ایک دوسرے سے چپکا ہوا دیکھا ہوگا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے فائبر سی لگتی ہیں۔ اگر ان فائبرز کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پٹیاں ایک دوسرے سے کیسے چپکی ہوئی ہیں۔ ان دونوں پٹیوں کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا رہا ہے۔ دراصل اس ٹیپ کی پٹی پر چھوٹی چھوٹی ہکس لگی ہوتی ہیں اور انہی ہکس میں ٹیپ کی دوسری پٹی کا حصہ چپکا ہوتا ہے اور پھر یہ کچھ اس طرح سے مضبوطی سے بند ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے لائف میں کبھی انجیکشن نہ لگا ہو، مگر آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن والی جگہ کو جب ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ کی مدد سے ہمیں انجیکشن والی جگہ پر ایک بڑا سا ہول دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہول دکھنے میں کافی عجیب اور ڈراؤنا لگتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں پھر ایک نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے خدا حافظ.